예, 안녕하세요. Bonjour à tous. 예, 같이 기도하시겠습니다. Nous allons prier ensemble. 사랑과 자비가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Dieu notre Père qui est saint et qui est miséricordieux et qui est rempli d'amour, merci. 죄악 가운데 살아가던 저희들이었습니다. Nous qui vivions dans les péchés, 하나님을 모르고 살아가던 저희들이었습니다. nous qui vivions sans connaître qui est Dieu, 하나님을 때로는 대적했던 저희들이었습니다. nous parfois nous étions contre Dieu. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 불쌍히 여겨 주셨습니다. Et malgré cela, tu as eu pitié de nous. 이 땅에 그래서 예수님을 보내주시고 Et pour cela, tu nous as envoyés sur cette terre Jésus-Christ. 예수님의 보혈을 통해서 우리의 모든 죄를 용서해 주심에 감사합니다. Et par son sang précieux, tu nous as pardonné de tous nos péchés et nous te remercions. 그 은혜를 생각할 때마다 너무 주님께 감사를 드립니다. Et à chaque fois quand nous pensons à cette grâce, nous rendons à toi, Seigneur, cette grâce. 그래서 살아도 주를 위해서 죽어도 주를 위해서 살기를 원합니다. Et ainsi, nous souhaitons vivre ou mourir pour le Seigneur. 우리의 마음이 변치 않도록 하나님 붙잡아 주시고 Soutiens notre cœur pour que cela ne change pas. 오로지 주님만 바라보며 살아가는 저희들 되게끔 도와주시옵소서. Et aide-nous à devenir ceux qui regardent uniquement toi, Seigneur. 세계적으로 많은 어려움을 겪고 있는 시대에 우리가 살아가고 있습니다. Et nous vivons actuellement à une époque où nous rencontrons énormément de difficultés. 코로나가 시작된 지 벌써 3년째가 되었습니다. Et cela fait déjà 3 ans que nous faisons face au Covid. 코로나 때문에 많은 어려움을 겪고 있는 사람들이 있었고 또 심지어 많은 피해를 입은 사람들도 있었습니다. Beaucoup de personnes ont souffert et beaucoup de personnes se sont trouvées dans les difficultés à cause de ce Covid. 또 전쟁 때문에 전 세계적으로 많은 어려움을 겪고 있습니다. À cause de cette guerre aussi, dans le monde entier, nous rencontrons de nombreuses difficultés. 그런 상황 속에서도 우리에게 믿음 가운데 살아갈 수 있도록 또 그 마음을 허락해 주신 주님께 감사합니다. Mais malgré cela, nous te remercions de nous avoir donné un cœur de vivre pour le Seigneur. 어떠한 어려움에도 뒤로 처지지 아니하고 오로지 주님만 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주심에 감사합니다. Et merci aussi quelle que soit la situation, de ne pas se reculer, mais de regarder uniquement toi, Seigneur, et d'avancer. 연약한 육신을 가지고 있어서 때때로 좌절하고 낭망하고 실망할 때가 있습니다. À cause de notre chair qui est faible, des fois nous trébuchons et nous tombons. 그때마다 우리의 연약한 육신의 가운데 주님께서 확실한 믿음으로 세워질 수 있도록 도와주시고 Mais dans ces cas, aide-nous à être fermes dans la foi. 믿음 안에서 흔들리지 않고 살아가는 저희들 되게끔 도와주시옵소서. Et à devenir ceux qui sont inébranlables dans la foi. 주님이 우리와 함께 하심을 느낄 때 우리는 흔들림 없이 살아갑니다. Et lorsque nous sentons que tu es avec nous, nous vivons sans crainte. 예수님께서는 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라 라고 우리에게 약속해 주셨습니다. Et Jésus nous a promis que jusqu'à la fin, il sera avec nous. 그 약속을 믿고 정말 담대하게 살아가는 저희들 되게끔 도와주시옵소서. Aide-nous à croire en cette parole et de vivre avec courage. 육신의 질병도 주님 보호해 고쳐주시고 Et corrige aussi si nous avons des problèmes de santé. 영혼의 어려움을 겪고 있는 형제 자매들 위로해 주시고 Et ceux qui rencontrent des difficultés spirituelles, de les apporter ta consolation. 우리 모두가 한 마음과 한 뜻으로 주님을 위해서 살아가는 저희들 되게끔 도와주시옵소서. Et que nous puissions chacun vivre pour le Seigneur avec le même cœur. 오늘도 주일을 맞이해서 함께 모인 형제 자매들 가운데 은혜 위에 은혜를 주시기를 부탁드립니다. Et nous tous qui sommes réunis devant ta parole, nous te demandons de nous verser grâce sur grâce. 우리에게 많은 말씀을 하나님이 주셨습니다. Et Dieu, tu nous as donné beaucoup de paroles. 이 성경을 통해서 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 도와주시고 Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté à travers la Bible. 그 말씀대로 우리가 살아가는 저희들 되게끔 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à devenir ceux qui vivent selon cette parole.
오늘도 우리의 눈을 열어주시기를 부탁드립니다. Et aujourd'hui aussi, nous te demandons de nous ouvrir nos yeux 오늘도 우리의 귀를 열어주시기를 부탁드립니다. et de nous ouvrir nos oreilles 우리의 마음을 열어주시기를 부탁드립니다. et de d'ouvrir notre cœur. 주신 말씀이 우리 마음속에 새겨질 수 있도록 도와주시고 Et que la parole que tu nous as donnée qui puisse être gravée dans notre cœur. 그 말씀이 하나님께 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Et que cette parole puisse te glorifier. 오늘 하루도 주님이 함께해 주시고 도와주시옵소서. Et aujourd'hui aussi, sois avec nous et aide-nous. 함께하지 못한 형제 자매들도 있습니다. Et il y a aussi des frères et sœurs qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. 온라인으로 참여하고 있는 모든 형제 자매들에게도 동일한 은혜로 하나님 함께해 주시기를 부탁드립니다. Et aussi à tous ceux qui participent en ligne, nous te demandons aussi de leur accorder par la même grâce. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 주님 또 함께해 주시옵소서. Du début jusqu'à la fin, nous te demandons d'être avec nous. 예수님 이름으로 Et 기도드렸습니다. nous avons prié au nom de Jésus. 아멘. 예. 반갑습니다. Enchanté. 예. 잠깐 편안하셨지요? Est-ce que vous aviez la paix? 편안하셨습니까? Est-ce que vous étiez en paix? 예. 좀 많이 불편하셨나 봐요. 예? J'ai l'impression que non. 예. 예. 잠깐 그 추운 겨울에 또 건강 잃지 않도록 함께 정말 주님이 지켜주시리라 또 믿습니다. En tout cas, je crois en Dieu que dans cet hiver froid, que nous ne perdions pas de santé. 오늘 함께 주일 맞이해서요. 말씀 함께 또 배우도록 하겠습니다. Et en ce jour du Seigneur, le dimanche, nous allons apprendre ensemble la parole de Dieu. 마태복음 6장입니다. Matthieu, chapitre 6. 마태복음 6장 Matthieu, chapitre 6, 33절부터 34절입니다. versets 33 à 34. 마태복음 6장 33절부터 34절. Matthieu, chapitre 6, versets 33 à 34. 한번 같이 읽도록 하겠습니다. Nous allons lire ensemble. Cherchez 너희는 premièrement le 먼저 royaume 그의 et la 나라와 justice de 그의 Dieu, et 의를 toutes ces 구하라. choses vous seront données 그리하면 par-dessus. 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Ne vous 그러므로 inquiétez donc pas 내일 du 일을 lendemain, 위하여 car le 염려하지 lendemain 말라. aura soin de lui-même. 내일 일은 À 내일 chaque jour 염려할 suffit 것이요 sa 한날 괴로움은 그날의 족하니라. 정말 성경 말씀 가운데 모든 말씀들이 주옥과 같이 정말 다 좋은 말씀들인데 C'est vrai que tous les versets dans la Bible sont vraiment précieux. 특별히 그 이 성경 가운데요 하나님께서 우리에게 꼭 필요한 말씀들을 다 주셨습니다. Et tout particulièrement, Dieu nous a donné vraiment par des paroles qu'il nous faut. 성경에는 2,930명의 사람들이 기록되어 있고 Donc dans la Bible est écrit 2930 personnes. 성경에는 1,551곳의 장소가 기록되어 있습니다. Et il y a aussi 1551 lieux décrits dans la Bible. 세상에 장소도 많고 도시도 많고 하는데 나라도 많은데 왜 성경 가운데 꼭 이 필요한 장소들을 왜 이렇게 기록하셨을까? Mais il y a beaucoup d'endroits dans ce monde et beaucoup de lieux. Et pourquoi Dieu a fait écrire dans cette Bible ces endroits-là? 지금도 많은 사람이 전 세계적으로 살고 있는데 Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde. 성경에는 왜 2,930명의 사람들의 이름이 기록되어 있을까? Mais pourquoi il y a les noms de ces 2930 personnes? 우리가 조금 생각해 보면 그 주신 하나님의 뜻을 우리가 올바르게 이해할 수 있고 그 뜻을 우리가 정말 알 수가 있습니다. Et si on y réfléchit bien, nous pouvons vraiment bien comprendre la volonté et le sens de Dieu.
그래서 우리가 좀 생각을 해보고 살았으면 좋겠습니다. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse. 우리도 누구한테 말을 할 때요, 내가 어떤 의미를 가지고 상대방에게 어떤 전달할 때가 있잖아요. Parfois, il nous arrive même à moi-même de parler aux autres personnes en mettant du sens à ce que je dis. 뭐 유머를 한다든가 속담을 할 때에도요, 어떤 의미를 전달하기 위해서 아마 그런 비유를 쓰기도 합니다. Que ce soit de l'humour, etc. C'est pour transmettre une sens. 내가 전하고자 하는 그 내용들을 자녀들에게, 친구에게 이렇게 전하잖아요. Que ce soit en fait, que ce soit à mes enfants ou à mes amis, etc. J'essaie de transmettre le sens par ce que je dis. 그런 것처럼 하나님께서도 우리에게 꼭 필요한 말씀으로 우리 모든 사람들에게 해당되는 그런 말씀들을 성경 가운데 분명히 주셨습니다. Et Dieu a fait en sorte de nous donner à travers la Bible vraiment des paroles par des paroles qu'il nous faut. 성경을 통해서 우리에게 주시고자 하시는 것은 분명히 영생이다라고 하셨고, Et ce qu'il veut vraiment nous donner à travers la Bible, c'est ce qui est certain, c'est la vie éternelle. 모든 사람이 구원받기를 원하신다라고 하셨습니다. Et il a dit qu'il souhaiterait que tous dans ce monde, tout le monde dans ce monde soit sauvé. 우리가 아는 것처럼 성경 창세기 1장 1절에는 태초에 하나님이 천지를 창조했다라는 말씀으로 시작하고 있습니다. Et donc dans le Genèse chapitre 1 verset 1, ça commence par ce verset qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. 그리고 성경의 마지막은 모든 사람에게 주 예수의 은혜가 있을지어다 하고 끝납니다. Et la fin de la Bible termine que la grâce du Seigneur soit sur tous. 하나님께서는 이 땅을 만드신 목적이 바로 모든 사람에게 은혜를 주기 위함입니다. La création, le but de la création de cette terre de Dieu, c'est pour donner aux hommes cette grâce. 구원받은 그리스도인에게는 많은 상급으로 하나님이 주시기를 원하시고, Et il souhaite donner aussi de nombreuses récompenses à tous les chrétiens sauvés. 그 복을 받는 비결, 그런 비결들이 성경 가운데 기록되어 있습니다. Et que il y a aussi des astuces pour recevoir ces récompenses qui sont décrites dans la Bible. 그래서 성경을요, 잘 우리가 묵상하고 생각하고 읽어보면은 그 하나님의 그 깊은 뜻을 우리가 이해할 수가 있습니다. Donc si on y médite et on y réfléchit profondément la parole de Dieu, dans ce cas, on peut comprendre le sens. 특히 우리 잠언 읽으시죠? Et surtout le livre de Proverbes, vous le lisez, n'est-ce pas? 매일같이 한 장씩은 읽으시죠? Vous le lisez au moins un chapitre par jour. 그 잠언 1장에 보면 하나님께서 잠언을 우리에게 주신 이유를 기록하고 있는데, Dans chapitre 1 du Proverbe, Dieu nous donne la raison pour laquelle il nous a donné ce livre de Proverbes. 어리석은 자로 지혜롭게 한다라고 하셨습니다. Pour qu'une personne qui est insensée devienne une personne sage. 우리는 미래에 대해서 잘 모릅니다. Nous, par exemple, nous ne connaissons pas sur l'avenir. 항상 우리가 오늘 어디로 가야 될지, 무슨 일을 해야 될지 그런 선택 가운데 우리가 항상 놓여 있는데, Parce que à chaque instant, en fait, nous sommes face à une situation où nous devons faire un choix. 어떻게 하는 것이 정말 주님의 뜻일까? 어떻게 하는 것이 하나님께 영광을 돌릴까? 항상 생각을 해봅니다. Et à chaque instant, on réfléchit à comment faire pour rendre cette gloire à Dieu. 근데 우리는 쉽게요, 좀 잘못된 길로 갈 때가 있는데, Mais il nous arrive souvent de prendre le mauvais chemin. 성경은 모든 답이 다 기록되어 있습니다. Et dans la Bible, il y a toute réponse qui est écrite. 그래서 성경을 통해서 우리가 올바르게 가야 될 길을 정말 발견을 해야 되겠습니다. Et que à travers la Bible, nous devons trouver cette voie, c'est la bonne voie à travers la Bible. 주님의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라라고 하신 것처럼, Comme il est dit que la parole du Seigneur est la lumière. 빛은요, 어두운 가운데 필요합니다. Et que c'est la lumière et qu'on a besoin lorsqu'on est dans l'obscurité. 내 마음이 지금 현재요, 어두운 가운데 있을 때, 힘들고 있을 때요, 그때 빛이 필요합니다. Lorsque mon cœur est assombri et lorsqu'il est dans l'obscurité, dans les difficultés, dans ces moments-là, on a besoin de cette lumière. 그 빛과 같은 말씀을 하나님이 우리 마음에 비춰줬을 때 우리가 정말 환하게 웃을 수가 있습니다. Et lorsqu'il nous illumine par ces paroles qui sont comme la lumière, dans ce cas, nous pouvons aussi briller. 어두운 세상 가운데 우리가 살아갈 때에도요, 그 빛이 있으면은 우리가 가야 될 길을 분명히 알 수가 있습니다.
Lorsque nous vivons dans dans ce monde d'obscurité, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, s'il y a cette lumière qui nous illumine, dans ce cas, nous saurons quoi faire. 예, 어떤 직장을 선택해야 될 것인지, Par exemple, quel métier choisir, 어떤 학교를 내가 들어가야 될 것인지, quelle école je dois choisir, 어떤 사람과 내가 결혼해야 될 것인지, avec quel genre de personne je dois me marier. 예, 항상 우리는 선택 가운데 있을 때 고민하게 되는데, Lorsqu'on est face à ces choix-là, nous nous posons des questions. 예, 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 그 빛을 주시고 올바르게 선택할 수 있도록 분명히 지혜를 주십니다. Mais c'est à travers la parole que Dieu nous donne la sagesse. Il nous illumine par cette parole pour que nous puissions faire le bon choix. 그래서 우리가 무엇보다도 말씀을 통해서 항상 그 지혜를 얻었으면 좋겠습니다. Donc avant toute chose, j'aimerais que nous obtenions à travers la parole la sagesse pour faire le bon choix. 예, 오늘 함께 이 마태복음 6장 33절 말씀을 읽었는데, Donc aujourd'hui, nous avons lu ensemble Matthieu chapitre 6, verset 33. 예, 우리가 먼저 해야 될 것이 있다라고 말씀하고 있습니다. Il est écrit qu'il y a une chose que nous devons faire avant tout. 예, 먼저는 그의 나라와 그의 의를 구하라라고 했는데, Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 그리하면 나중에 또 해야 될 것이 있습니다. Ensuite, donc il y a des choses à faire par la suite. 예, 그리하면 하나님이 주시는 것들이 있습니다. Si on fait cela, par la suite, il y a des choses que Dieu nous donne. 예, 학생 같은 경우에요. 공부를 안 하고 좋은 점수를 얻는 것은 불가능할 겁니다. Par exemple, en tant qu'étudiant, s'il n'étudie pas, par exemple, il n'obtiendra pas de bonnes notes. 예, 성인이요. 열심히 일도 안 하면서 돈을 많이 벌려고 하는 것은 그건 맞지 않을 거예요. Et qu'un adulte, s'il ne travaille pas beaucoup et s'il veut gagner beaucoup d'argent, dans ce cas, ça aussi, c'est pas juste. 예, 그런 것처럼요. 예, 먼저 우리가 복은 받기는 원하는데 해야 될 것이 있습니다. Donc, nous, on souhaite obtenir des bénédictions, mais avant cela, il faut qu'on fasse quelque chose. 뭐 우리가 건강을 위해서도요. 음식도 좋은 음식도 먹고 운동도 해야 되는 것이 당연한 거잖아요. Par exemple, pour avoir la bonne santé, il faut manger de bonnes choses, il faut faire du sport. 예, 그런 것처럼 먼저 해야 될 것이 있는데, Donc, il y a des choses que nous devons faire avant tout. 예, 하나님께서는 우리가 먼저 해야 될 것이 무엇인지를 기록하고 있습니다. Et Dieu nous écrit ici que ce que nous devons faire en premier. 예, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라라고 했습니다. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. 세상에서도 먼저 해야 될 것이 있고 나중에 해야 될 것이 있잖아요. Dans ce monde aussi, il y a des choses à faire premièrement et des choses à faire plus tard. 예, 뭐 예를 들어서 이제 다음 주에 어떤 학교에 시험을 본다라고 생각해 보십시오. Imaginons que la semaine prochaine, j'ai un examen. 예, 그러면요, 막 잠을 뭐 10시간, 12시간씩 막 자야 될까요? Dans ce cas, est-ce que je vais continuer à dormir à 10 heures, 12 heures par jour? 예, 아마 시험이 있으면요, 평상시에는 8시간, 6시간 잤어도 아마 시험을 앞두고는 좀 적게 자면서 공부를 열심히 할 겁니다. Donc, d'habitude, même si je dormais 6 heures, 8 heures par jour, si je suis face à un examen, dans ce cas, je dormirai beaucoup moins. 예, 그런 것처럼요, 아마 중요한 것을 앞두고 마음 가운데에서요, 해야 될 것이 분명히 있습니다. Donc, avant une chose importante qui nous arrive, donc il y a des choses qu'on doit faire. 그게 정말 지혜로운 사람이죠. C'est ce qu'une personne sage ferait. 예, 시험을 앞두고요, 막 계속해서 막 그냥 놀고, 오히려 뭐 잠 더 자고, 그러면 좋은 점수 받을 수 없는 게 당연한 거잖아요. Donc, par exemple, si une personne, alors qu'il est face à un examen, mais s'il dort beaucoup, il fait que s'amuser, dans ce cas, il serait tout à fait normal qu'il n'obtienne pas de bons résultats. 예, 지혜롭지 못한 사람입니다. Que c'est une personne qui n'est pas sage. 예, 그런 것처럼 하나님은 하나님 입장에서요, 어떤 사람이 지혜로운가라는 것을 말씀하고 있는데, Et Dieu nous dit, donc devant Dieu, quel genre de personne est sage? 예, 하나님이 어떤 사람의 복을 주시는지, À quelle personne Dieu donne la bénédiction? 사람의 생각과 하나님의 생각은 정말 다를 수가 있습니다. Et que la pensée de Dieu et la pensée de l'homme est différente. 예, 보통 사람의 생각으로는요, 열심히 공부하면 좋은 점수 얻는 거고, Donc, en général, les hommes pensent que si on travaille beaucoup, dans ce cas, on obtiendra de bons résultats. 열심히 일하면 돈을 많이 버는 거고, Et que si on travaille beaucoup au travail, dans ce cas, on obtiendra de bons salaires. 예, 건강에 좋은 음식을 많이 먹으면 건강해지는 거고, Et si on mange beaucoup de nourriture qui sont bons pour la santé, dans ce cas, on sera en bonne 그건 santé. 정말 보통 상식이에요, 상식. En fait, c'est une connaissance logique. 근데 성경에 보면요,
그렇게 열심히 돈을 벌었는데도 돈이 하나도 없어져요. Mais dans la Bible, on voit que parfois, même alors qu'il travaille beaucoup, il n'a plus rien, il ne lui reste plus rien comme argent. 예, 성경 학개서를 하나 보겠습니다. On va aller voir dans AG, 구약 성경입니다. dans l'Ancien Testament. 예, 구약 성경 마지막 성경이 말라기 성경이고 Le dernier livre, c'est Malachie. 말라기 앞에가 스가랴, Avant Malachie, c'est Zacharie. 스가랴 앞에가 학개서가 있습니다. Et avant Zacharie, c'est AG. 예, 학개서를 잘 못 찾으면 학개 선지자가 좀 슬퍼하실 겁니다. Si vous n'arrivez pas à trouver le livre de Agé, le prophète Agé sera triste. 예, 학개서 1장을 한번 보겠습니다. Chapitre 1, 1장 6절입니다. verset 6. 학개서 1장 6절. Agé, chapitre 1, verset 6. 너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas assasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. 예, 많은 일을 해가지고 수확을 얻었는데도 불구하고 돈이 하나도 없다는 거예요. Malgré beaucoup de travail, au final, nous ne recueillons pas beaucoup. 예, 아마 전대가요 다 터져갖고 아마 돈을 넣는데 없어지는 거예요. C'est comme c'est comme un sac percé, alors qu'on met de l'argent, il tombe dans les trous. 먹었는데 배가 안 부른다라고 했습니다. Alors qu'on a mangé, mais on n'est pas rassasié. 마셨는데 갈증이 생기는 거예요. Alors qu'on a bu, mais qu'on a toujours soif. 옷을 입었는데도 따뜻하지 않아요. Alors qu'on est vêtu, mais on n'a pas chaud. 뭔가 문제가 있죠. Dans ce cas, il y a un problème. 예, 그 이유가 뭘까? Quelle est la raison? 예, 학개 선지자는 이스라엘 백성들에게 이야기하고 있습니다. Et le prophète Agé dit aux Israéliens, 너희의 소위가 선하지 못하다. c'est que vos œuvres ne sont pas bons. 예, 이스라엘 백성들의 행위가요 선하지 못하기 때문에 하나님께서 그렇게 하셨다라고 했습니다. Que c'est vos œuvres qui ne sont pas bons, que Dieu a fait ainsi. 예, 하나님의 전을 만드는 일에는 소홀하고 자기 집에는 아름답게 꾸미면서 하나님의 전은 생각지 않는 거예요. Alors qu'ils se vraiment consacraient beaucoup de temps pour décorer leur propre maison, mais qu'ils ne s'intéressaient point à la construction du temple de Dieu. 예, 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀갔었잖아요. Les Israéliens ont été donc déportés en Babylone en tant qu'esclaves. 기적적으로 하나님께서 포로에서요 풀려날 수 있도록 돌아갈 수 있도록 하나님이 도와주셨습니다. Mais miraculeusement, Dieu a fait en sorte qu'ils puissent retourner en Israël. 돌아가게 된 이유가 바로 성전을 지으라고. Et la raison pour laquelle qu'il a fait en sorte qu'ils retournent en Israël, c'était pour la construction du temple. 물론 방해하는 사람들이 있었습니다. Mais bien sûr, oui, il y avait des personnes qui les empêchaient. 그럼에도 불구하고 이 성전을 짓는 일을 해야 되는데 Et malgré cela, il fallait qu'ils continuaient à bâtir le temple. 반대하는 사람이 있으니까요 그냥 포기해버렸어요. Mais comme il y avait des gens qui étaient contre eux, donc ils ont abandonné. 그리고 자기 먹고 사는 일에만 관심을 두고 살았습니다. Donc ils ne portaient attention que seulement à ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils faisaient. 열심히 일해가지고요 막 수확을 많이 얻었는데 돈을 많이 벌었는데 돈이 하나도 없어지는 거예요. Alors qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais à la fin, il ne leur reste plus rien. 예, 옷을 많이 막 입었는데도 불구하고 왜 이렇게 춥지? Alors qu'ils sont vêtus, mais ils ont froid. 아, 그 이유가 있습니다. Il y a la raison. 예, 그래서 하나님께서는요, 먼저 우리가 해야 될 것이 있다라고 말씀하고 있는데, Donc Dieu nous dit qu'il y a des choses qu'on doit faire premièrement. 예, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라라고 했습니다. D'abord, premièrement, il faut d'abord chercher son royaume et sa justice. 예, 구원받은 사람에게는요, 세상 사람과 다른 것이 있습니다. Pour une personne sauvée, il y a une chose qui est différente des autres personnes de ce monde. 예, 성경 요한 3서 하나 보겠습니다. 1 Jean, 요한 3서 pardon, troisième épître de Jean. 예, 1장 2절입니다. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. 요한 3서 1장 2절.
Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. 예, 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 예, 구원받은 사람에게 하는 말씀입니다. C'est une parole qui est donnée à celui qui est sauvé. 예, 사랑하는 자여, 예, 정말 구원받은 형제 자매들을 정말 사랑하고 그 자매들에게 형제 자매들에게 이야기하는 말입니다. Donc, bien-aimé, c'est une parole qui est donnée aux frères et sœurs qui sont sauvés. 예, 이 요한은 무엇을 강구하고 무엇을 기도하고 있냐면, Et cet apôtre de Jean, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il leur demande? 예, 내 영혼이 잘됨 같이, 예, 영혼이 잘되면 범사에 잘되게 하나님이 해주신다라는 것을 좀 믿으라는 거예요. De croire, il leur demande de croire que si ton âme va bien, dans ce cas, toute chose ira bien. 예, 마태복음 6장에도 보면, Et dans Matthieu chapitre 6 aussi. 예, 몸이 의복보다 더 중요하잖아요. Par exemple, le corps, il est plus important que les habits. 예, 음식이 이 목숨보다 정말 더 중요하잖아요. 목숨이 음식보다 더 중요하잖아요. Et la vie est beaucoup plus importante que la nourriture. 예, 정말 더 중요한 것이 있습니다. Donc il y a des choses qui sont plus importantes. 세상에 무엇보다도 가장 중요한 것은 바로 사람이잖아요, 사람. Et ce qui est encore le plus important, le plus précieux dans ce monde, c'est les hommes. 세상에 무엇보다도 가장 귀하게 여기는 사람이 바로 구원받은 형제 자매들입니다. Et ceux qui sont considérés comme le plus précieux dans ce monde sont certainement les personnes qui sont sauvées, les frères et sœurs qui sont sauvés. 그래서 이사야서 49장 5절에도 Et dans Ésaïe chapitre 49 verset 5 aussi, 예, 하나님 보실 때 나는요 존귀한 자다라고 했습니다. que je suis un être précieux aux yeux de Dieu. 하나님 보실 때요 세상에 무엇보다도 가장 존귀한 사람이 바로 납니다, 나. Et aux yeux de Dieu, l'être le plus précieux, c'est moi. 예, 무슨 보석보다도 더 소중한 것이 납니다. Je suis le plus précieux que des pierres précieuses. 어떤 집보다도 더 소중한 것이 납니다, 나. Je suis le plus précieux que n'importe quelle belle maison. 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 것이 내 자신입니다. Et je suis moi-même où je ne peux être échangé par quoi que ce soit dans ce monde. 하나님께서 내 자신을요 그렇게 소중하게 존귀하게 생각하신다라고 말씀하셨습니다. Et Dieu nous dit que justement qu'il nous considère comme le plus précieux. 예, 그래서요 좀 자부심을 갖고 살아야 되겠습니다. Dans ce cas, il faut qu'on ait un peu cette fierté. 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리를 위해서 정말 구원해 주셨습니다. Et Dieu nous aime et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. 예, 그리고 우리 모두가 하나님께 정말 더 많은 축복을 받기를 원하시고 Et qu'il souhaite que nous soyons bénis devant lui. 예, 부모는요 자식에게 막 모든 걸 막 더 주고 싶잖아요. En tant que parents, par exemple, les parents veulent vraiment donner le plus de choses possibles à leurs enfants. 하나님께서도 구원받은 형제 자매들에게요 더 많은 것을 막 주고 싶어 하십니다. Et Dieu aussi souhaite donner le plus de choses possibles aux frères et sœurs. 근데 그 상급을 그 선물을 받는 비결이 하나 있는데. Mais il y a une astuce pour recevoir ces récompenses. 예, 주님의 말씀대로 행하면 하나님이 복을 주신다라고 하셨습니다. Il dit que si nous suivons les commandements du Seigneur, dans ce cas, Dieu nous donnera cette bénédiction. 먼저는 내 영혼이 잘 돼야 된다라는 것을 이야기하고 있습니다. Donc il nous dit tout d'abord, il faut que l'état de notre âme soit en bonne santé. 근데 구원받지 못한 사람들은요, 세상 사람들은 반대로 생각하는 거예요. Mais les gens de ce monde qui ne sont pas sauvés, eux, ils pensent à l'envers. 예, 세상에서 열심히 살고 공부 열심히 하고 돈도 많이 벌고 그러면요, 내 영혼도 편안해지겠지, 천국 가겠지라고 생각을 하는 거예요. Ils pensent que si on réussit dans ce monde, si on gagne beaucoup d'argent, si on vit bien dans ce monde, dans ce cas, mon âme aussi sera en paix et je serai sauvé et j'irai dans le royaume des cieux. 누가복음 12장에 보면요, 어리석은 사람이 나옵니다. Mais dans Luc chapitre 12, on voit un insensé. 그는요, 돈을 많이 벌고 창고에다가 뭐 많이 쌓아놓고 하면서 했던 말이 있는데. Il a gagné beaucoup d'argent, il a amassé du blé dans son grenier. Et ensuite il a dit. 많이 쌓아놨기 때문에 내 영혼아 이제 편안히 먹고 마시고 쉬고 즐기자라고 이야기하는 거예요. Il dit que tiens mon âme, j'ai amassé beaucoup de richesses. Maintenant on va en profiter, on sera dans la paix. 하나님께서 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으면 네 준비한 것이 네 것이 되겠느냐라고 말씀하시는 거예요. Mais Dieu lui dit si Dieu recherche ton âme ce soir, dans ce cas ce que tu as amassé.
그러니까, qu'est-ce que ça va faire? 그러니까 네가 정말 어리석은 사람이다. Donc tu es une personne vraiment insensée. 예, 그렇습니다. 세상 것을 가지고요, 영원히 편안할 수가 없습니다. Avec les choses de ce monde, nous ne pouvons pas être éternellement dans le confort. 예, 구원받은 그리스도인은 영적인 것을 정말 주님을 위해서 내가 올바르게 살아가면, 예, 육신적인 것은요, 하나님께서 알고 도와주신다라고 했습니다. En tant que chrétien, si nous vivons correctement en ce qui est spirituel, dans ce cas, les choses charnelles, Dieu le sait et il va nous remplir parce qu'il nous faut. 날아다니는 새도 먹이시는 것처럼, Comme il nourrit les oiseaux qui volent 예, 들에 핀 백합화도 키우시는 것처럼, et qu'il fait pousser les fleurs dans les champs. 예, 세상에 무엇보다도 가장 소중한 것이 사람인데 Et l'homme est le plus important dans ce monde, 하나님이 안 le 도와주시겠느냐. plus précieux. Et Dieu, est-ce qu'il ne viendra pas en aide à cette personne? 예, 하나님이 도와주실 것을 믿고 하나님 말씀대로 하라는 거예요. Donc, de croire que Dieu nous donnera son aide, donc de croire en sa parole et d'agir. 예, 그 하나님의 방법은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라라고 했습니다. Mais la méthode du Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 왜 우리가 하나님의 의를 구하고 하나님의 나라를 위해서 정말 살아야 될까요? Pourquoi nous devons tout d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu? 왜 자녀가 부모를 위해서 정말 살아야 될까요? Pourquoi les enfants, par exemple, doivent vivre pour leurs parents? 왜 자녀가 부모를 존경해야 될까요? Pourquoi les enfants doivent respecter leurs parents? 예, 부모가 자녀를 그렇게 낳고 사랑하셨기 때문입니다. Pourquoi? Parce que les parents ont fait naître leur enfant et l'ont fait grandir avec amour. 세상에서도요, 그 어버이날이 있잖아요, 어버이날. Même dans ce monde, il y a le jour où on fête les parents. 예, 그 어버이날 때 부르는 노래가 있습니다. Il y a une chanson qu'on chante lors des fêtes des parents. 예, 그 나실제 괴로움 다 참으시고, Et qu'ils ont pardon, qu'ils sont retenus toute souffrance lorsqu'ils nous ont fait naître. 예, 기르면서요, 많은 어려움이 있는데 그 모든 것도 다 참으셨습니다. Et aussi, en nous faisant grandir, il y a eu beaucoup de souffrances, mais qui sont soutenues. 예, 부모가 나를 위해서 베풀어 주신 은혜를요, 우리가 생각한다면, Et si on réfléchit à toute grâce que nos parents nous donnent, 예, 정말 그분의 은혜에 대해서요, 감사하고 보답하며 살아가는 것이 그래서 정말 당연한 겁니다. donc il serait vraiment normal de vivre en rendant la grâce qu'on a reçue de la part de nos parents. 부모한테 잘 하지 못하는 것이 정말 그게 비정상적인 겁니다. Et de ne pas se comporter correctement devant les parents, c'est ce qui n'est pas du tout normal. 구원받은 그리스도인이 하나님께 정말 잘하는 것은 그건 아주 정상적인 거예요. Et en tant que chrétien, de se comporter correctement devant Dieu, c'est quelque chose de tout à fait normal. 왜요? Pourquoi? 예, 그 하나님께서는 우리를 위해서, 예, 참 원수 같은 우리를 위해서요, 죄인 같은 우리를 위해서 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Parce que Dieu, pour nous qui étions comme des ennemis de Dieu, pour nous, il nous a envoyé son Fils unique. 우리를 자녀 삼기 위해서 하나님께서는요, 그 독생자 예수님을 십자가에서 죽는 것을 허락하셨어요. Pour nous faire enfants de Dieu, il a accepté que son Fils unique soit crucifié sur la croix. 예, 하나밖에 없는 그 독생자를요, 내어주신 거예요. Il a donné son Fils unique. 특히 부모가요, 자식이 누구한테 맞는 것을 볼 수 있을까요? Est-ce que, en tant que parent, est-ce qu'on pourrait laisser ou accepter que mon enfant se fait, je sais pas, tabasser par quelqu'un d'autre? 예를 들어서요, 내 자녀가 학교를 갔는데, Par exemple, mon enfant, donc, il est parti à l'école. 친구들한테 막 맞아요, 막. Mais 맞고 있어요. là, il est en train de se faire frapper par ses camarades. 막 피도 나는 거예요. En plus, il est en train de saigner. 부모님 어떻게 하시랍니까? En tant que parent, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous agir? 그 때리고 있는 사람 가만 놔두겠어요? Est-ce que vous allez laisser les autres laisser frapper votre enfant? 네. 부모는 완전히 정말 마음이 가슴이 막 찢어질 거예요. 막. En tant que parent, son cœur va se déchirer. 하나님은 예수님을요 내어 주셨습니다.
Mais Dieu a donné, a livré donc Jésus. 예, 그분은 피를 다 흘리시고 몸이 찢기시고 저주도 받으셨습니다. Il a versé tout son sang, sa chair était déchirée et il a été même maudit. 그 모습을요 다 목격하고 경험하셔야 했어요. Et il a tout vu, il a vécu ce moment. 왜요? Pourquoi? 우리 죄를 용서하기 위해서 하나님께서는 모든 것을 참고 참으신 거예요. Pour pardonner de tous nos péchés, il s'est retenu toutes ces choses. 예, 그래서 구원받은 그리스도인은요 정말 그 은혜에 감사하면서 내가 남은 생에 은혜에 보답하면서 살아야 되겠다 그런 다짐을 합니다. Donc en tant que chrétien sauvé, on se détermine dans notre cœur qu'on va vivre maintenant pour le Seigneur, de rendre cette grâce qu'il nous a donnée. 로마서 14장 말씀처럼 Et comme il est dit dans Romains chapitre 14, 예, 살아도 주를 위해서 죽어도 주를 위해서 내가 살아야 되겠다 그런 다짐을 합니다. on se détermine dans le cœur en disant que je vis ou je meurs, je vivrai pour le Seigneur. 우리 한번 구원받았을 때를 한번 생각해 보세요. Repensez un peu au moment où vous avez reçu le salut. 그때 어떤 마음의 결심을 했습니까? À ce moment-là, quelle détermination vous avez eue dans votre cœur? 예, 정말 주님 너무너무 감사합니다. Ah, Seigneur, vraiment, merci. 예, 그리고 그 은혜에 정말 내가 보답하면서 남은 생에 살겠습니다. Et je vivrai le reste de ma vie en te rendant cette grâce. 예, 구원받았을 때로 한번 되돌아가 보세요. Retournez un peu au moment où vous avez reçu le salut. 이스라엘 백성들에게 하나님께서는요, 계속 신명기 성경에 생각해보라, 생각해보라, 생각해보라 라고 말씀하십니다. Et Dieu, dans le livre de Deutéronome, a dit au peuple d'Israël de réfléchir, de réfléchir et de réfléchir. 너희들이 어려울 때 하나님이 어떻게 도와주셨는지 한번 생각해봐라. Que lorsque vous étiez dans les difficultés, réfléchissez comment Dieu vous a soutenu. 너희들이 목마르고 있을 때 하나님이 어떻게 물을 주셨는가 생각해봐라. Lorsque vous étiez assoiffé, réfléchissez comment Dieu vous a donné de l'eau. 너희들이 배가 고팠을 때 하나님께서 어떻게 먹을 것을 주셨는가 생각해보라. De réfléchir lorsque vous aviez faim, comment Dieu vous a donné les choses à manger. 전쟁할 때에도 하나님이 도와주셔서 승리했던 것을 한번 생각해봐라. De réfléchir lors des combats que Dieu vous a aidé à les vaincre. 예, 모든 것이 하나님의 은혜였습니다. 은혜. Toute chose était donc la grâce de Dieu. 우리는 지금 현재 살아있는 것도요. 하나님의 은혜가 아니면 살 수도 없습니다. Et nous, maintenant, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. 예. 우리가 살 수 있도록 물이나 이 공기를 주시고 햇볕을 주시고 모든 것이 공짜로 하나님이 다 허락해 주셨습니다. Que ce soit de l'eau, de l'air, etc. Toutes ces choses nous sont données. 그 모든 것이 구원받은 나를 위해서 하나님이 다 존재하고 있습니다. Que toutes ces choses existent pour moi qui suis sauvé. 예, 그것을 생각한다면요, 우리가 그 하나님께 정말 감사하며 보답하며 살아야 되지 않겠어요? Et si on réfléchit à toutes ces choses, il faudrait vraiment qu'on vive en rendant cette grâce à Dieu. 예, 그 다니엘의 세 친구의 말이 생각이 납니다. Et je me rappelle de ce qu'a dit les 3 amis de Daniel. 예, 하나님이 나에게 은혜를 주셨기 때문에 지금 당장에 나를 도와주지 않는다 할지라도 그리 아니하실지라도 나는 주님을 버릴 수 없습니다. Que toute grâce que Dieu m'a donnée, même si cette fois-ci il ne viendra pas à mon secours, je ne pourrai jamais l'abandonner. 지금 안 도와주더라도요. 지금까지 도와준 은혜로 생각해도요. 나는 정말 주님을 버릴 수 없어요. Que malgré le fait qu'il ne va pas venir en mon aide là maintenant, mais partout les grâces que j'ai reçues auparavant, je ne peux abandonner le Seigneur. 예, 나를 구원해 주신 그 은혜가 너무 크기 때문에 감사하면서요. 예, 주님을 절대 내가 버릴 수가 없습니다. Parce que la grâce de mon salut est si grand que je ne peux abandonner le Seigneur. 예, 그래서 구원받은 그리스도인들은 항상 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면서 정말 살아야 되는데. Donc, en tant que chrétiens sauvés, nous devons toujours chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 어떤 부분에 있어서 정말 주님의 의를 먼저 구해야 될 것인지 몇 가지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. Mais on va réfléchir sur quel point nous devons d'abord chercher la justice de Dieu. 성경 에레미야 Jérémie 45장입니다. chapitre 45. 에레미야 45장. Jérémie chapitre 45. 에레미야 45장 5절입니다. Jérémie chapitre 45 verset 5.
내가 너를 위하여 대사를 경영하느냐? 그것을 경영하지 말라. 보라, 내가 모든 육체에게 재앙을 내리리라. 그러나 너의 가는 모든 길에서도 내가 너로 생명 얻기를 노량물 얻는 것 같게 하리라. 여호와의 말이니라 하셨느니라. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. 예, 영국에 유명한 그 목사님이 있습니다. Donc au Royaume-Uni, il y avait un pasteur qui était très connu. 예, 설교의 황제라고 할 정도로요. 많은 설교, 풍성한 설교를 했던 분이십니다. On le surnommait même l'empereur des sermons parce qu'il donnait des sermons vraiment très riches. 예, 그는 어떤 그 학문적인 지식이나 그런 것들이 정말 풍부했습니다. Parce qu'il avait vraiment beaucoup de connaissances. 예, 그래서 많은 책들도 기록을 했는데, Et il avait écrit même de nombreux livres. 예, 스펄전이라는 사람입니다. C'est Spurgeon. 예, 그는 신학대학을 나오지 않았습니다. Lui, il n'a pas fait d'études. 그래서 정상적으로 예, 교회에서 설교하는 것은 불가능했습니다. En fait, lui, il n'a pas fait d'études de religion et de doctrine, donc il ne pouvait pas donner des sermons normalement. 예, 신학대학을 졸업하지 않고 강당에서요 이렇게 설교하는 것은 불가능했습니다. Parce qu'à ce moment-là, c'était impossible de ne pas être issu d'une école de doctrine et de pouvoir faire le sermon sur l'histoire. 예, 그는 마음속에서 갈등이 생겼어요. Et il avait une hésitation dans son cœur. 예, 설교하기 위해서 내가 신학대학을 졸업해야 될 것인지. Est-ce que pour pouvoir faire prêcher des sermons, est-ce que je dois retourner à l'école? 예, 그는 성경을 읽는 중에 신학대학 가는 것을 포기했습니다. Mais en lisant la Bible, il a abandonné l'idée d'aller à l'université pour cela. 예, 너는 너를 위하여 대사를 경영하느냐? 그것을 경영하지 말아라라고 했습니다. Il dit, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. 예, 네 자신을 위해서, 네 명예를 위해서 네가 정말 살아가느냐? 하나님께서는 그것을 하지 말아라라고 했습니다. Parce que dans d'autres traditions, il est dit que tu recherches des grandes choses pour toi-même, et si c'est le cas, ne la cherche pas. 예, 하나님 보실 때요, 큰 일이 있습니다. Aux yeux de Dieu, donc il y a des grandes choses. 예, 우리에게 있어서 큰 일이 뭘까요? Pour nous, qu'est-ce qui serait les grandes choses? 예, 어떤 직장을 잡는 것도 큰 일입니다. Par exemple, pour nous-mêmes, de trouver un travail, 학생에게 학교를 가는 것도 큰 일입니다. d'aller dans une école, 어떤 전공을 해야 될 것인지 그건 큰 일입니다. de choisir sa spécialité, des études, 어떤 사람과 결혼해야 할 것인지 큰 일입니다. avec qui je me marierai aussi. 예, 우리 아이를 어떻게 정말 키워야 될 것인지 그것도 정말 큰 일입니다. Et comment élever nos enfants, ça aussi c'est des grandes choses. 예, 그런 큰 일을 우리가 계획하고 할 때 어떻게 할 것인지. Et lorsqu'on planifie de ces grandes choses-là, comment nous devons, qu'est-ce que nous devons faire? 예, 잠언 16장에도 보면 Et dans Proverbes chapitre 16 aussi, 예, 사람이 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이라고 했습니다. même si l'homme planifie sa propre voie, celui qui dirige sa voie, c'est Dieu. 예, 구원받은 그리스도인들은요, 먼저 하나님의 뜻을 생각을 해야 됩니다. Et en tant que chrétiens sauvés, nous devons d'abord réfléchir à la volonté de Dieu. 예, 그리고 그 하나님이 어떻게 하시면 기뻐하시는지 그걸 알고 예, 그것을 위해서 정말 살아야 됩니다. Et que nous devons réfléchir aussi qu'est-ce qui vraiment rend la joie à Dieu. Et c'est en réfléchissant à cela qu'on doit vivre. 예, 제가 독일에 있을 때요, 어떤 자매에게 청년 자매에게 한국에서 연락이 왔습니다. Et lorsque donc j'étais en Allemagne, donc j'ai été contacté par une sœur qui est en Corée. 예, 그 자매는 예전에 카타르 항공사에서 이제 근무했던 자매인데, C'est une sœur qui travaillait à l'époque à la compagnie aérienne de Qatar. 예, 그 자매 그 아는 사람이 그 카타르 항공사에 이제 아마 지원해서 입사해서 아마 거기서 일하게 되었나 봅니다. Et une de ses connaissances donc a postulé à cette compagnie aérienne et qui a commencé à travailler dans cette compagnie. 아시는 것처럼 카타르에는 교회가 없습니다. Et comme vous le savez, donc à Qatar, il n'y a pas d'église. 예, 근데 직장을 구하다가 여기저기 한번 했는데 안 돼서요. 항공사를 했는데
그 카타르 항공사가 된 거예요. En fait, cette personne donc avait postulé sur plusieurs compagnies aériennes, mais elle n'avait pas été acceptée, mais elle a été acceptée à cette compagnie qui est Qatar. 그리고 그 자매에게서 연락이 왔어요. Et donc cette sœur m'a contacté. 어떻게 하면은 정말 신앙생활 잘 할 수 있는지 한번 물어보기 위해서 연락이 왔습니다. En fait, elle m'a contacté pour demander comment elle doit faire pour vraiment bien vivre sa vie de foi. 그곳에는 교회가 없는데 어떻게 하면 좋을까요, 목사님? Parce que il n'y avait pas d'église là-bas, donc elle m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. 그래서 시간 나는 대로 교회에 있는 그 곳으로 항공이 이제 그곳에 가게 되면 그곳에 있는 교회를 방문해서 교회를 다니라라고 했습니다. Donc ce que je lui avais conseillé, c'est que comme elle voyageait beaucoup avec avec les avions, donc je lui ai dit lorsque vous allez à un endroit et s'il y a notre église, dans ce cas, allez visiter. 그리고 그 자매 그 부모님들은 아직 구원받지 못했어요. Et ses parents donc n'étaient pas encore sauvés. 그래서 부모님은 정말 전도하고 싶은데 하도 노력해도 잘 안 됐던 거예요. Et elle voulait vraiment évangéliser ses parents, mais elle faisait vraiment beaucoup d'efforts, mais ça ne marchait pas. 자매가 이제 그 카타르 항공사에 이제 그 입사가 됐다니까 부모님이 너무너무 좋아하신 거예요. Et du coup, elle avait été acceptée à cette compagnie aérienne du Qatar, et ses parents, ils étaient vraiment contents pour elle. 그리고 그 자매에게 제가요 내년 계획을 유럽 계획을 한번 보내줬는데요. Et moi, je lui avais envoyé à cette sœur donc la planification de l'église d'Europe pour l'année prochaine. 그 항공사에서 다니면서 이제 일하면서 어떤 휴가 있을 때 꼭 우리 수양회나 어떤 전도 집회나 있을 때 그때 좀 참여할 수 있도록 제가 교제를 했습니다. Et je l'avais communié pour faire en sorte que lorsqu'elle avait des congés ou lorsqu'elle avait des vols, etc., vers l'Europe, de se caler vraiment aux dates des événements qui aura lieu à l'église d'Europe. 그 자매가 내년에 계획을 보고 또 자기 나름대로 어떤 계획을 세웠어요. Et du coup, elle a vu le planning et ensuite elle s'est planifiée du coup pour elle-même. 독일에서 4월달에 충계 수양회가 있구나라는 것을 발견하고. Elle a vu que, par exemple, au mois d'avril, il y avait donc la retraite des printemps en Allemagne. 그때 가족들을 정말 전도해야 되겠다라는 마음에 결심을 했습니다. Elle s'est décidée dans son cœur, à ce moment-là, il faut que j'emmène ma famille pour l'évangélisation. 그래서 충계 수양회 바로 전후해가지고요 한 달 동안 휴가를 내놨더라고요. Et elle a déposé justement ses congés de un mois aux dates de la retraite de printemps. 어머니랑 해외 유럽에 여행 오려고. Pour venir donc visiter l'Europe avec sa maman. 어머니는 지금 마음에 들떠 있어요. Et sa mère, elle est vraiment excitée à l'idée de voyager en Europe. 딸하고 같이 유럽 여행 하러 간다. Je vais voyager en Europe avec ma fille. 근데 다른 계획이 있는데. Mais la fille, elle a un autre plan. 물론 파리도 오고 런던도 가면서 독일에 꼭 와서 이제 전도 집회 말씀을 참석하게끔 하려고. Elle souhaite vraiment visiter dans plusieurs villes de l'Europe, mais pour au final participer pendant ces séminaires bibliques en Allemagne. 그렇습니다. 구원받은 그리스도인들은요, 항상 마음속에서 내가 전도할 영혼을 위해서 계획을 세웁니다. Et en tant que chrétiens, nous pensons toujours et nous planifions toujours pour pouvoir prêcher l'évangile. 자기의 시간이나 자기의 어떤 물질이나 그 모든 것을요, 복음을 전하기 위해서 그곳에 정말 집중을 합니다. Et par exemple, pour pouvoir prêcher l'évangile à sa famille ou à ses amis, on consacre son propre temps, ses propres biens matériels. 정말 그것이 아주 정상적이고 당연한 거잖아요. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. 하나님이 정말 기뻐하실 일이잖아요. C'est quelque chose qui rendrait vraiment la joie à Dieu. 하나님이 정말 도와주시리라 믿습니다. Et on croit certainement que Dieu nous aidera. 오랫동안 말씀을 들어도 말씀도 안 들었던 그런 분이었는데 부모님이. Alors que ses parents étaient des personnes qui n'écoutaient pas du tout la parole. 그 어머니 꼭 이제 한번 참여해서 말씀을 듣고 구원 받으리라 믿습니다. Pendant longtemps, il n'écoutait pas la parole, mais je crois que par cette occasion, que sa maman pourra participer et d'écouter la parole. 구원받고 나서요, 우리의 계획들이 정말
장래의 계획, 미래의 계획들, 큰 계획들이요. 우리는 바뀌어야 됩니다. Et en recevant le salut, notre plan de notre avenir doit vraiment changer. 성경 에베소서 5장을 보겠습니다. Éphésiens chapitre 5. 에베소서 5장. Éphésiens chapitre 5. 5장 17절입니다. Verset 17. 5장 17절. Verset 17. Chapitre 5, verset 17. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 예, 주님의 뜻이 무엇인지 우리는 정말 이해를 해야 됩니다. Et nous devons vraiment comprendre quelle est la volonté du Seigneur. 주님이 무엇을 원하시는지 우리는 그것을 발견을 해야 됩니다. Et nous devons connaître quelle est sa vraie volonté, ce qu'il veut. 예, 보통 이제 아내가 아이를 가졌을 때 남편에게요, 내가 뭐 먹고 싶은 거, 뭐 그런 거 이야기할 때 있잖아요. Par exemple, lorsqu'une femme, quand elle est enceinte, elle dit à son mari ce qu'elle veut manger, ce qu'elle veut. 예, 내가 몸이 힘들 때 남편에게 뭐 좀 해줬으면 좋겠다라는 것이 있잖아요. Lorsqu'on est lorsqu'on est malade, lorsqu'on se sent pas bien, on souhaite à son mari de faire quelque chose pour elle. 예, 부부끼리는요, 정말 사이가 좋은 부부끼리는 눈치만 받아요. 아, 지금 뭐가 필요하구나라는 걸 압니다. Et dans un couple qui sont vraiment en bonne relation, même juste en regardant les yeux, il comprend ce que l'autre a besoin. 예, 엄마는요, 아이가 지금 울면서요, 아, 지금 배가 고파서 울구나, 똥 싸서 울구나, 뭐 알잖아요, 부모들은. Par exemple, en tant que maman, lorsque son enfant pleure, et c'est pourquoi elle pleure, et c'est pourquoi l'enfant pleure, s'il a faim ou s'il a fait ses besoins, etc. 예, 구원받은 그리스도인은요, 주님의 뜻을 말씀을 통해서 정말 이해를 해야 됩니다. Et en tant que chrétien sauvé, nous devons comprendre la volonté de Dieu à travers la parole. 갈라디아서 1장에 하나님의 뜻대로 예수님이 이 땅에 오셨다라고 했습니다. Dans Galates chapitre 1, il est dit que c'est par la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, que Jésus est venu 예, sur cette terre. 우리 죄를 용서하기 위해서 이 땅에 오신 것이 바로 하나님의 뜻이었습니다. La volonté de Dieu, c'était qu'il vienne sur cette terre pour pardonner tous nos péchés. 그리고 예수님을 믿고 구원받는 것이 바로 하나님의 뜻이다라고 요한복음 6장에 말씀하셨습니다. Et que dans Jean chapitre 6, il est dit que la volonté de Dieu, c'est de comprendre sa parole et de recevoir le salut. 마태복음 18장에는 Et dans Matthieu chapitre 18, 예, 한 사람도 이루어지지 않는 것이 바로 아버지의 뜻이다라고 말씀하셨습니다. la volonté du Père est que aucune personne ne se perde. 예, 그렇습니다. 구원받은 그리스도인들은 하나님의 뜻을 위해서 정말 우리는 살아야 됩니다. Et il est vrai qu'en tant que chrétiens sauvés, nous devons vraiment vivre pour la volonté de Dieu. 하나님이 원하시는 것을 위해서 우리는 계획을 세워야 됩니다. Pour la volonté de Dieu, nous devons faire des plans. 하나님이 원하시는 대로 우리가 결혼도 하고, Par exemple, se marier pour la volonté de Dieu, 예, 직장도 잡고, de trouver un travail. 예, 전공하는 것도요. 하나님이 어떻게 하면 정 하나님이 기뻐하실까? 그것을 위해서 정말 우리가 선택을 해야 됩니다. Par exemple, choisir sa spécialité aussi, il faut choisir en sorte que cela puisse vraiment rendre la joie à Dieu. 이사야 45장을 한번 보겠습니다. Ésaïe chapitre 45. 이사야 45장. Ésaïe chapitre 45. 45장 11절입니다. Chapitre 45, verset 11. 이사야 45장 11절. Ésaïe chapitre 45, verset 11. 이스라엘의 거룩하신 자 곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 가라사대 장래 일을 내게 물으라. 또 내 아들들의 일과 내 손으로 한 일에 대하여 내게 부탁하라. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Dieu dit 예, 장래 일을 내게 물으라라고 하셨잖아요. ici, veut-on me questionner sur l'avenir? 예, 미래 일을 물어보라는 거예요, 하나님한테. De poser les questions sur l'avenir à Dieu. 예, 사람은 미래가 어떤 일이 있을지 모르잖아요.
L'homme ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. 하나님께서는 말씀을 통해서 우리에게 그 미래에 어떤 일이 일어날지를 분명히 보여주십니다. Mais Dieu, à travers la parole, il nous dit clairement qu'est-ce qu'il y aura. 그래서 미래에 우리가 어떤 일을 해야 될지, 어떤 계획을 세워야 될지 우리는 성경을 통해서 계획할 수 있습니다. Et à travers la Bible, que nous pouvons planifier maintenant ce que nous devons faire, ce qui se passera sur l'avenir. 하나님께서 어떤 일을 좋아하실지 우리는 알 수 있습니다. Et nous pouvons savoir aussi qu'est-ce qui plaît vraiment à Dieu. 장래일을 물으라라고 했습니다. Il est dit de questionner sur l'avenir. 아직 결혼 안 하는 사람들은 결혼에 대해서 하나님께 정말 물어봐야 되고 기도해야 되고. Pour ceux qui ne sont pas, par exemple, encore mariés, de vraiment questionner à Dieu sur ce mariage. 내가 어디에 이사하고 싶을 때요, 먼저 하나님께 정말 물어보라라고 했습니다. Et si on a envie de déménager, dans ce cas, de vraiment poser cette question à Dieu. 어떤 사람을 만나느냐, 어떤 곳에 사느냐, 그게 정말 중요합니다. De qui rencontrer et de où vivre, c'est quelque chose de très important. 잠언에도 보면, et dans le proverbe aussi, 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고, si nous marchons avec un sage, dans ce cas, nous obtenons la sagesse. 그렇습니다. 옆에 가까운 곳에 누가 있느냐가 정말 중요한 거예요. Il faut, en fait, avec qui on est à côté, c'est ça qui est important. 그래서 잠언에 보면 많이 나오는 내용 중에 하나가, Et dans le proverbe, une chose qui se répète souvent, 사귀지 말아야 될 사람을 기록하고 있습니다. c'est ce qui nous répète souvent dans le proverbe, c'est quel genre de personnes il faut éviter. 너를 내는 자와 사귀지 말아라. Évite d'être avec une personne qui se met en colère. 화를 내는 사람하고 사귀지 말라라고 했어요. Et de ce qui se met donc ne pas être avec ceux qui se mettent en colère. 우리가 가까이 해서는 안 되는 사람이 있고 가까이 해야 될 사람이 있습니다. Donc il y a des personnes que nous devons éviter d'être avec, mais aussi il y a des personnes que nous devons être avec. 여호사밧은 하지 말아야 될 사람을 가까이 해서 잘못된 길로 선택하게 되었습니다. Jéhoshaphat avait choisi mauvaise voie à cause le fait qu'il était avec une mauvaise personne. 누구를 친구로 두느냐가 정말 중요합니다. Par exemple, avoir qui comme ami, c'est quelque chose d'important. 한번 내가요, 지금 어떤 사람하고 자주 연락하는지 한번 살펴보세요. Regardez un peu avec quel genre de personnes vous vous contactez le plus souvent. 어떤 사람하고 자주 연락하고 자주 대화를 하는지 한번 생각해 보세요. Pensez un peu avec qui vous êtes souvent en contact. 그게 바로요, 내 신앙을 이야기한다라고 할 수 있습니다. On peut dire que c'est ça qui reflète un peu votre foi. 믿음이 좋은 사람들하고 정말 내가 자주 연락을 하는지. Est-ce que je suis souvent en contact avec les personnes qui sont dans la foi? 그렇지 않는 사람들하고 내가 자주 연락을 하는지. Ou est-ce que je suis souvent plus en contact avec des personnes qui ne le sont pas? 하나님을 가까이 하면 내게 복이다라고 했습니다. Il dit si je suis proche de Dieu, ça met une bénédiction. 구원받은 그리스도인들은 말씀을 하나님을 정말 가까이 하면서 살아야 됩니다. En tant que chrétiens sauvés, nous devons être toujours plus proches de la parole. 믿음이 정말 좋은 사람들과 가까이 하면서 정말 살아야 됩니다. Nous devons vivre en étant le plus proche possible avec des personnes qui ont de la foi. 그 장래일에 대해서 하나님께 물으라라고 했잖아요. Donc il est dit de questionner sur l'avenir à Dieu. 내 아들들의 일과 아들들의 일, 그 이스라엘 백성들의 후손에 관련된 앞으로 무슨 일이 일어날 것인지에 대해서 하나님께 물어보라는 거예요. De me donner des ordres sur mes enfants et de demander en fait ce qui va se passer par la suite. 우리 자녀에 대한 문제도요, 하나님께 정말 물어보라는 겁니다. Et aussi de demander aussi à Dieu en ce qui concerne nos 모든 enfants. 것을 아시는 분이 하나님이시기 때문에 하나님께 어떻게 하면은 잘 양육할 수 있습니까? 물어보라는 거예요. Parce que Dieu est celui qui connaît tout, donc de questionner à Dieu de comment faire bien faire grandir. 성경 에베소서, 골로새서, 빌립보서에 보면요, 아내로서 어떻게 살아야 될 것인지, 남편으로서 어떻게 살아야 될 것인지, 자녀로서 어떻게 살아야 될 것인지, 종으로서 어떻게 살아야 될 것인지, 그런 내용들이 많이 기록되어 있습니다. Dans les épîtres d'Éphésiens, Colossiens et Philippiens, en fait, on nous explique comment vivre en tant que femme, en tant que mari, en tant que esclave. 성경에 모든 답이 있습니다. Il y a toute réponse dans la Bible.
예, 그 말씀대로 정말 우리가 정말 살아가야 됩니다. Et il faut vraiment vivre selon ces paroles. 그리고 내 손으로 한 일에 대해서 하나님께 부탁하라라고 했는데 Et il est dit de donner des ordres donc sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains. 하나님은 창조주의잖아요. Dieu est le créateur. 하나님은 심판주의잖아요. Dieu est aussi le juge. 하나님은 구원하시는 구원주이십니다. Il est aussi le sauveur qui sauve. 모든 것을 하실 수 있는 분이시잖아요. Il est celui qui est capable de tout faire. 예, 그래서 그 하나님께 우리가 구하고 자비를 구하고 도움을 정말 구해야 됩니다. Et donc nous devons demander à ce Dieu la miséricorde et de l'aide. 예, 그래서 구약의 사람들은요, 예, 그 하나님께 물어보기 위해서 하나님의 말씀을 대언하는 그 선지자에게 찾아갔다라고 했잖아요. Et donc à l'époque de l'Ancien Testament, pour demander à Dieu, donc ils sont allés, ils se sont rapprochés auprès des prophètes qui parlaient au nom de Dieu. 예, 사무엘상을 하나 On 보겠습니다. va aller voir dans 1 Samuel, 사무엘상 9장, 1 Samuel chapitre 9. 사무엘상 9장, 1 Samuel chapitre 9. 구장 9절입니다. Verset 9. 옛적 이스라엘 사람이 하나님께 가서 물으려 하면 말하기를 선견자에게로 가자 하였으니 지금 선지자라는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었더라. Autrefois en Israël, on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 예, 그 하나님께서 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전하셨습니다. Dieu a transmis sa parole à travers le prophète. 그래서 이스라엘 백성들은 어려운 일이 있다든가 할 때마다 선견자를 찾아갔습니다. Donc, les Israéliens, dès qu'ils faisaient face à des difficultés, à des problèmes, ils sont allés voir le prophète. 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까? De poser la question, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? 예, 이런 어려운 문제 있을 때는 어떤 것이 정말 옳은 방법입니까? Lorsqu'on fait face à ces difficultés, qu'est-ce qui serait la solution la plus juste? 예, 이스라엘 백성들은 선지자에게 찾아갔어요. Donc, les Israéliens allaient face au prophète. 예, 에레미야 21장에도 제사장은 백성의 어른인즉 그랬습니다. Et il est dit aussi dans Jérémie que, dans Lévitique, que le sacrificateur est l'ancien. 예, 나이가 많아서 어른이 아니고, Ce n'est pas parce qu'il est âgé, 예, 정말 하나님의 말씀을 맡고 있기 때문에 어른이다라고 했습니다. c'est parce qu'en lui est confiée la parole de Dieu. 예, 그래서 그 제사장들에게 가서 물어봅니다. Et ainsi, donc ils vont aller demander au sacrificateur. 신명기 32장에는 Et dans Deutéronome chapitre 32 aussi, 네, 어른에게 물어보라라고 했습니다. il est dit de demander aux anciens 예, 백성의 어른들에게 정말 물어봐야 됩니다. et de demander aux anciens du peuple. 예, 우리가 마음대로 내 생각대로 결정해서 되는 게 아니고, Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider seulement par nos pensées, par nos idées. 예, 이사야 55장에도 Et dans Ésaïe chapitre 55 aussi, 내 길은 너희 길과 다르다. que mon chemin est différent du 내 vôtre, 생각은 너희 생각과 다르다. que mes pensées sont différentes de vôtres. 예, 사람이 생각하는 것과요, 하나님이 생각하는 것은 스케일이 달라요. Mais ce que les hommes pensent et ce qu'ils pensent de Dieu, la dimension est complètement différente. 예, 아마 어렸을 때 우리가 학교를 다녔었잖아요. Lorsqu'on était donc enfant, on allait à l'école. 제가 초등학교 다녔을 때, 학교 다닐 때요, 운동장이 엄청나게 컸어요. Et lorsque j'étais donc en primaire, la cour, donc le terrain de sport qu'on avait était vraiment immense. 친구들한테 우리 학교가 제일 운동장 크다고 막 자랑했는데, En plus, je me vantais de ça aux autres personnes en disant que mais la cour le terrain de notre école est le plus grand. 나중에 중학교, 고등학교 들어가니까요, 학교 갔더니 운동장이 막 2배, 3배 더 큰 운동장이 있더라고요. Mais lorsque j'allais au collège, au lycée, les terrains ils étaient 2 à 3 fois plus grands. 예, 정말 사람이요, 큰 것을 자기가 이제 경험한 것이 다다라고 생각할 때가 있는데, Et en tant que humain, en fait, parfois il nous arrive de penser que ce que moi j'ai fait comme expérience et tout, ça représente tout.
어른들은요, 경험이 많습니다. Mais ce qu'il faut savoir, les anciens, ils ont beaucoup plus d'expérience. 그래서 경험이 많은 사람에게 물어보라라고 한 것처럼, Donc, il est dit de demander aux anciens. 예, 하나님의 말씀을, 하나님에 대해서 영적으로 어떤 것이 옳은 것인가는 예, 성경을 많이 알고 있는 그 선지자에게, 정말 전도인에게 정말 물어봐야 됩니다. Et il faut vraiment demander aux anciens, donc aux prédicateurs qui ont beaucoup de connaissances bibliques. 예, 사도 바울도 터키에서 복음을 전하고 있을 때 Et lorsque l'apôtre Paul donc prêchait l'évangile 예, en Turquie, 성령이 막으셨다라고 했습니다. il a dit que le Saint-Esprit l'a stoppé. 예, 마게도냐로 가라. Il a dit de retourner à Macédoine. 예, 그 바울의 생각과 하나님의 생각이 다를 수 있었습니다. Et il lui est arrivé que la pensée de Paul et la pensée de Dieu étaient différentes. 예, 하나님의 생각과 바울의 생각이 달랐습니다. La pensée de Dieu et la pensée de Paul donc étaient différentes. 바울은 여기서 복음을 전하려고, 터키에서 복음을 전하려고 했는데, Et l'apôtre Paul, lui, il voulait prêcher l'évangile donc en Turquie. 마게도냐로 건너가라. Mais Dieu l'a ordonné d'aller vers le Macédoine. 예, 말씀을 듣고 구원받을 영혼들이 있다. Parce qu'il y a des personnes, des âmes qui sont prêtes à écouter et à être sauvées. 예, 사람의 생각과 하나님의 계획, 하나님의 미래일은요 정말 다릅니다. Et la pensée de Dieu et le plan de Dieu, donc de l'avenir, est complètement différent des âmes. 그래서 우리가 그 하나님의 뜻을 발견하고 성경을 통해서요 하나님의 뜻을 알아야 됩니다. C'est pour cela qu'à travers la Bible, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. 예, 그래서요 그 먼저 말씀을 맡고 있는 전도인하고 어떤 교제하는 게 정말 필요합니다. Donc il a vraiment besoin de communier avec celui qui, avec un prédicateur, donc à qui il est confié la parole de Dieu. 마음에 결정을 한 다음에 만나는 게 아니고. En fait, il ne faut pas aller à la rencontre du prédicateur en ayant déjà décidé dans son cœur. 결정하기 전에 먼저 정말 물어봐야 됩니다. C'est avant de faire la décision qu'il faut aller le voir. 예, 그래서 정말 그 상담을 통해서 교제를 통해서요 정말 우리가 이 말씀에 어떻게 가야 될지 그 답을 얻을 수 있도록 해야 되겠습니다. C'est de faire en sorte que en allant à cet entretien, à cette communion, d'essayer de trouver la voie à choisir. 구원받은 그리스도인은요 먼저 그의 나라와 그 의를 구한다라고 했는데. Donc en tant que chrétien sauvé, nous devons d'abord premièrement chercher le royaume et la justice. 예, 장래 계획을 세울 때, 큰 어떤 일을 세울 때요 먼저 하나님을 위해서 어떤 계획을 세워야 됩니다. Donc lorsqu'on planifie, lorsqu'on cherche à planifier donc l'avenir, il faut d'abord chercher la voie de Dieu. 예, 직장 다니는 사람은 휴가 계획도요 정말 교회의 어떤 일정에 맞춰 가지고 휴가를 정말 좀 사용할 수 있도록 해야 됩니다. Et par exemple, en tant que chrétien sauvé, lorsqu'on planifie aussi nos congés, il faudra le planifier en fonction du plan de l'Église. 예, 내 개인을 위해서 하는 것보다요 먼저 교회를 위해서, 복음을 위해서 우리가 계획을 세워야 됩니다. Il faut d'abord se planifier pour, au lieu de planifier pour soi-même, de planifier d'abord pour l'évangélisation. 예, 그리고 두 번째, 정말 우리가 구원받은 그리스도인이 정말 무엇을 위해서, 정말 주님을 위해서 먼저 해야 될 것이 있는데. Il y a donc une deuxième chose que, en tant que chrétien sauvé, nous devons faire avant tout. 신명기 11장을 한번 보겠습니다. Deutéronome chapitre 11. 신명기 11장. Deutéronome chapitre 11. (11장) 11절입니다. Chapitre 11, verset 11. 11장 11절. 너희가 건너가서 얻을 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. 우리가 먼저 그의 나라와 그를 구하는 것은요. 두 번째는요. 우리가 물질에 관해서 정말 주님을 위해서 정말 사용해야 됩니다. Donc, en tant que chrétiens sauvés, tout d'abord, nous devons utiliser nos biens, de ce que nous possédons, d'abord pour la gloire de Dieu, l'évangélisation. 왜 물질에 대해서요 주님을 위해서 먼저 사용해야 될까요? Pourquoi, en ce qui concerne les choses matérielles,
on doit utiliser tout d'abord pour le Seigneur. 예, 이스라엘 백성들이 사는 땅은요, 물을 흡수하는 땅이라고 했잖아요. Il dit que le territoire où vivaient donc les Israéliens était un territoire où ils absorbaient de l'eau. 이스라엘은 하나님이 다스리는 나라입니다. Israël, c'est un pays qui est gouverné par Dieu. 하나님의 도움이 없으면 살아갈 수가 없습니다. C'est un pays où s'il n'y a pas l'aide de Dieu, ils ne peuvent y vivre. 농사를 지을 때도요, 비를 안 내리면은 농사를 지을 수가 없어요. Même lorsqu'ils cultivent, s'il n'y a pas de pluie, dans ce cas, c'est impossible. 비가 안 오면 풀이 자라지 못하니까 양들 목축업도 할 수가 없습니다. Et s'il n'y a point de vergéture, donc dans ce cas, on ne peut pas élever les animaux. 그래서 하나님을 섬기면 하나님께서 비를 주시고, Donc s'ils servent Dieu, dans ce cas, Dieu leur donne la pluie. 하나님을 떠나면 하나님께서 비를 안 주신다라고 했습니다. Mais il est dit que s'ils s'éloignent de Dieu, dans ce cas, Dieu ne leur donnera pas la pluie. 예, 16절에 보면 Dans le verset 16, 16절, 17절입니다. verset 16 et 17. 너희는 스스로 삼가라. 두렵건대 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신을 섬기며 그것에게 절함으로. 17절 Verset 17. 여호와께서 너희에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 땅으로 소산을 내지 않게 하심으로 너희가 여호와의 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir votre Dieu et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous et il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. 하나님을 가까이 하면 복이 되는 거고, Donc si on s'en rapproche de Dieu, dans ce cas, c'est la bénédiction. 하나님을 떠나게 되면 하나님께서요, 하늘 문도 닫아버리고 비를 안 주신다라고 Mais 했어요. si on s'éloigne de Dieu, dans ce cas, Dieu fermera les cieux et il ne donnera point de pluie. 모든 복의 근원이 하나님께로부터 옵니다. Toute origine de bonheur, de bénédiction est en Dieu. 그렇기 때문에 하나님을 가까이 하면 내게 복이다라고 말씀하신 거예요. Donc il est dit que si nous nous rapprochons de Dieu, dans ce cas, c'est une bénédiction pour moi-même. 세상에서도요, 가까이 하는 사람 있잖아요. Dans ce monde aussi, il y a des personnes avec qui nous essayons de nous approcher. 돈 많은 나라한테요, 돈 없는 나라가, 작은 나라가 확 기댑니다. Par exemple, à une nation puissante, à une nation plus faible, cette nation plus faible essaye de se remettre à ces nations puissantes. 힘 있는 사람한테요, 좀 굽실굽실 할 때가 있습니다. Et on arrive parfois, il nous arrive parfois de soumettre un peu face à des personnes qui sont plus puissantes. 예, 우리가 세상에서도 사는 법이 그렇게 정말 힘 있는 사람한테요, 정말 굴복하는 경우가 많잖아요. Même dans ce monde, en vivant dans ce monde, il nous arrive parfois de devoir se soumettre aux personnes, face aux personnes qui sont beaucoup plus puissantes que nous. 하나님은 전지전능하신 분이십니다. Mais Dieu est le Tout-Puissant. 하나님은 못하는 것이 없잖아요. Lui, il n'y a point de chose qui ne peut pas le faire. 사람으로는 할 수 없으되 하나님께서는 다 할 수 있다라고 하셨잖아요. Il est dit que l'homme ne peut pas, mais Dieu peut. 예, 하나님께서는요, 아이를 낳지 못하는 그 태에서 아이를 낳기도 하셨습니다. Dieu a fait même en sorte que sur une femme qui ne pouvait point enfanter, d'avoir un enfant. 죽은 사람도 살리셨어요. Il a même ressuscité un mort. 예, 정말 기적의 책이 정말 성경이라고 할 수 있습니다. On peut dire que la Bible, c'est vraiment un livre de miracles. 그런 능력을 가지고 계신 분이 바로 하나님이셔요. Et c'est Dieu qui a ces capacités. 예, 그래서 성경 사무엘상에 보면 Et dans 1 Samuel, 하나님을 대적해서 승리할 수 있는 사람이 없다라고 했습니다. il est dit qu'il n'y a personne qui peut sortir vainqueur en étant contre Dieu. 힘으로는 하나님을 대적할 수 없다라고 했습니다. Que par la force, ils ne peuvent être contre Dieu. 하나님을 대적하는 자는 산산이 깨어질 것이다라고 했습니다. Il est dit même celui qui sera contre Dieu sera écrasé, se fera écraser. 예, 그렇습니다. 그래서 우리가 하나님을 의지하고 하나님께 구해야 됩니다. C'est pour cela que nous devons nous confier en Dieu et de demander en Dieu. 예, 그 하나님을 만나는 곳이 이스라엘 백성들은 성막이었고, Donc l'endroit où le peuple d'Israël allait à la rencontre de Dieu, c'était donc au tabernacle. 예, 성막에서 일하는 사람들이 바로 레위 사람들이 있었습니다. Et il y avait donc les Lévites, donc les tribus de Lévites qui travaillaient dans ce 레위 tabernacle. 사람들 중에서 특별히 선택받은 사람들이 또 제사장들이 있었습니다. Et même parmi ces Lévites, donc il y avait ceux qui ont été spécialement choisis, ce sont les sacrificateurs. 레위 사람들, 제사장들은
다른 일은 안 하고 그 하나님을 섬기는 일만 했습니다. Ces peuples, donc ces tribus de Lévites, ils ne faisaient pas autre chose. Lui, ce qu'ils faisaient, c'était seulement de servir Dieu. 그래서 다른 11개의 지파가 열심히 일을 해서 번 돈을 가지고 물질을 가지고 레위 지파에게 주었습니다. Donc les autres tribus donc travaillaient durement et partageaient leurs biens avec la tribu de Lévi. 그것이 바로 11조의 유리라고도 할 수 있습니다. On peut dire que c'est l'origine des dîmes. 성경 역대하를 하나 보겠습니다. On va aller voir dans 2 Chroniques. 역대하 2 31장. Chroniques, chapitre 31. 역대하 31장. 2 Chroniques, chapitre 31. 5절, 6절입니다. Versets 5 et 6. 5절, 6절. 5 et 6. 왕의 명령이 내리자 곧 이스라엘 자손이 곡식과 포도주와 기름과 꿀과 밭의 모든 소산에 처음 것을 풍성히 드렸고 또 모든 것의 11조를 많이 가져왔으며 유다 여러 성읍에서 거한 이스라엘과 유다 자손도 소와 양의 11조를 가져왔고 또 그 하나님 여호와께 구별하여 드릴 성물의 11조를 가져왔으며 그것을 쌓아 더미를 이루었는데. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu de bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs plats. 이스라엘 백성들은 모든 것에 11조를 가져왔다라고 했잖아요. Il est dit que les enfants d'Israël ont fait les dîmes de toutes choses. 모든 것이 하나님의 것으로 하나님으로부터 왔다는 것을 인정하기 때문에 모든 것에 내가 얻은 것에 모든 것에요 11조를 하나님께 드렸다라고 했습니다. Donc ils reconnaissaient que toute chose venait de la part de Dieu, donc ils ont donné les dîmes de toutes choses. 성경에서 전쟁을 가장 많이 했던 사람이 다윗이잖아요, 다윗. Et dans la Bible, la personne qui a fait le plus de guerre, c'est David. 다윗은요, 가는 곳곳마다 전쟁에서 승리하게 하나님이 도와주셨다라는 것을 알았습니다. Et David savait très bien que là où il allait combattre, c'est Dieu qui lui donnait la victoire. 그 비결이 뭐였냐면, Et quelle était son astuce? 다윗은 항상 기도했어요. David priait. 하나님, 지금 블레셋과 전쟁합니다. Dieu, je suis en train de faire la guerre contre les Philistins. 이번에는 어떤 방법을 가지고 전쟁에 나갈까요? Cette fois-ci, comment je dois faire pour sortir vainqueur? 싸우는 방법도 하나님께 물어봤어요. Il demandait même comment il devait combattre à Dieu. 사무엘 하에 보면 계속해서 다윗이 전쟁에서 승리하는 모습이 나오는데. Dans 2 Samuel, on voit David qui sortait vainqueur de tous ces combats. 다윗은 하나님이 도와주셔서 함께 하셔서 전쟁에서 승리했다라는 것을 알았습니다. Et David savait très bien que c'était par l'aide de Dieu qu'il sortait vainqueur. 정말 하나님께 잘해야 되겠다라는 걸 알았습니다. Il savait très bien qu'il devait vraiment rendre toute chose à Dieu. 하나님을 가까이 해야 된다라는 걸 알았습니다. Il savait très bien aussi qu'il devait se rapprocher. 그래서 다윗은 성전을 짓기를 원했습니다. Et c'est pour ça qu'il a voulu construire le temple. 하나님, 내가 하나님을 위해서 성전을 하나 짓겠습니다. Dieu, pour toi, je vais construire ton temple. 근데 하나님께서는요, 너는 피를 많이 흘렸기 때문에 너는 안 된다. Mais Dieu leur a répondu comme quoi il avait versé trop de sang avec ses mains, donc il ne peut pas. 네 아들 솔로몬이 지을 것이다. Et que son fils Salomon allait le faire. 다윗은 아쉬웠지만 그래도 성전을 위해서요 많은 것을 준비를 해놨습니다. David était certes déçu, mais il a tout préparé pour la construction du temple. 역대상을 하나 보겠습니다. 1 Chronique, 역대상 29장, chapitre 29, 29장 14절입니다. verset 14. 나와 나의 백성이 무엇이간데 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까. 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다.
Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 다윗은 인정을 했습니다. David a reconnu 모든 것이 다 주께로 말미암았다. que tout vient du Seigneur. 나의 건강도 주님이 지켜주셨고, Que même ma santé, c'est le Seigneur qui m'a gardé. 내 가정도 주님이 지켜주셨고, Ma famille aussi, c'est Dieu qui m'a gardé. 예, 내가 하는 모든 것은 다 하나님으로부터 왔다라는 것을 알았습니다. Il savait que tout ce qu'il faisait venait de Dieu. 전쟁에서 승리할 수 있는 것도 하나님이 도와주셨기 때문이라는 거 알았습니다. Il savait aussi que la victoire qu'il obtenait dans les combats, c'était aussi grâce à Dieu. 예, 그래서 모든 것을 주님께 정말 드렸다라고 했습니다. Et qu'il a vraiment tout donné au Seigneur. 예, 구원받은 그리스도인은 주님 없이는 살 수 없습니다. Et que une personne qui est sauvée ne peut vraiment pas vivre sans l'aide de Dieu. 예, 그래서 우리에게 정말 필요한 것은 하나님을 정말 잘 섬기는 것이고, Et pour cela, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de bien servir Dieu. 예, 우리가 함께 정말 그 주님의 은혜에 보답하면서 살아가기 위해서 이 교회당도 필요하잖아요. Et pour rendre la grâce à Dieu et de faire ça ensemble, nous avons besoin du temple. 구약 시대에는 템플, 성전에서 하나님을 만났는데, À l'époque de l'Ancien Testament, donc c'était au sein du temple qu'on allait à la rencontre de Dieu. 예, 우리는 이 교회 안에서 주님을 만나게 됩니다. Mais nous, c'est au sein de l'Église, 예, 함께 교제하고 함께 성장해 나갑니다. dans la communion, et c'est ainsi que nous grandissons ensemble. 예, 그러기 위해서 정말 물질이라는 게 정말 필요합니다. Mais pour cela, nous avons besoin des choses 그래서 그 물질을 matérielles. 정말 주님을 위해서 정말 사용하기를 원하십니다. Et Dieu souhaite que nous utilisions ces matériels pour le Seigneur. 예, 이스라엘 백성들이 그 하나님의 일을 하는 레위 사람과 제사장을 위해서 그 물질을 드렸던 것처럼, Comme ces Israéliens qui donnaient la dîme de toutes choses pour Dieu et pour les Lévites. 예, 다윗이 모든 것이 하나님께로 말미암았으면 하나님께로 드릴 수 있었던 힘이 생겼던 것처럼, Et comme David a eu la force de tout préparer, tout donner pour Dieu parce qu'il savait que tout venait de Dieu. 예, 우리가 조금 생각해 봤으면 좋겠습니다. Et j'aimerais qu'on y réfléchisse bien dessus. 왜 하나님께서 모든 것을 우리에게 주셨을까? Pourquoi Dieu nous a donné toutes choses? 왜 하나님께서 우리에게 물질을 주셨을까? Pourquoi Dieu nous a donné des choses matérielles? 마리아처럼요, 그 물질을 주님을 위해서 쓰기를 원하십니다. Parce que Dieu souhaite que nous utilisions nos biens comme a fait Marie. 예, 그 로마서 16장에 보면 그 사도 바울의 동역자들이 나오는데, On voit dans Romains chapitre 16 les compagnons de l'apôtre Paul. 가이오는요 식주 역할을 했다라고 했습니다. 식주. Caius, il dit qu'il s'occupait de ce qui est nourriture. 예, 아마 물질이 좀 있었던 것 같습니다. 가이오가. De nourriture et de biens matériels parce que je pense qu'il avait un peu les moyens. 예, 형제 자매들이 같이 모이면요 먹을 것이 필요하기 때문에 먹는 것의 문제를 다 해결했던 사람이 아마 가이오였던 것 같아요. Et Caius était la personne qui s'occupait des biens, que ce soit nourriture, etc., lorsqu'il y avait des rassemblements de frères et sœurs. 한 번 사는 게 아니라요. 아마 자주 했던 것 같아요. Et il n'a pas fait ça qu'une seule fois, mais il le faisait ça souvent. 그러니까 오죽했으면 식주 역할을 했다라고 성경은 기록하고 있습니다. Et ainsi, la Bible le décrit même celui qui s'occupait de ces choses. 정말 그 물질이요 주님을 위해서 정말 사용하는 것이 필요합니다. Et on a vraiment besoin d'utiliser nos biens pour le Seigneur. 예, 그래서 나를 위해서 먼저 쓰지 않고 정말 주님을 위해서 복음을 위해서 정말 써야 됩니다. Donc il ne faut pas utiliser pour soi-même, mais pour le Seigneur, pour l'Évangile. 제가 이제 한국에 있을 때 일인데요. Et c'était une chose qui s'était passée lorsque j'étais en Corée. 시골에 보통 어르신들이 시골에 사시는데, Souvent dans les campagnes, c'est donc les personnes âgées qui habitent. 예, 도시는요 아파트들이 많아요. Parce que dans les villes, il y a des appartements. 나이 드신 분들은 그곳에 막 살기가 힘들어요. Mais pour les personnes âgées, c'est un peu compliqué d'y vivre là-bas. 나이가 들수록요 흙에 가까운 곳으로 가시는 것 같아요. J'ai l'impression que plus ils sont âgés, plus ils se rapprochent de la terre. 땅에서 농사도 짓고 식물도 키우고 그러면서 사셔야 돼. Donc ils vivent en cultivant la terre, etc. 그 부모님에게요 돈이 없으니까 자식들이 용돈을 보냅니다.
Donc, comme ils n'ont pas de gagne-pain, donc les enfants, leurs enfants, donc on leur envoie de l'argent. 예, 근데 어떤 할머니가 저한테 연락이 왔어요. Mais une vieille femme, en fait, âgée, m'avait contacté. 자식이 예, 울산에 살고 있는데요. 어떤 곳에 살고 있는데 Donc, ses enfants vivaient dans une autre ville. 집에 일이 생겨서 가봐야 된대요. 거기에 자식한테. Et elle disait qu'il est arrivé quelque chose, donc qu'elle doit aller rendre visite 아마 à ses enfants. 그 아이들을 아마 좀 봐줘야 될 일이 생겼던 것 같습니다. Je pense il est arrivé qu'elle devait vraiment occuper des enfants de son enfant. 목사님 이번 주에 제가 교회를 못 갈 것 같아요. Et elle me disait, ah pasteur, cette semaine je ne serai pas à l'église. 예, 그래서 이번 주에 헌금해야 되는데 제가 못 하니까 좀 집에 와서 내 것 헌금할 돈을 가져가세요라고 이야기하더라고요. Elle me disait que, mais comme je peux pas aller à l'église cette semaine, venez chez moi et prenez le dîme que je devais faire cette semaine. 그 할머니가요, 그 호주머니에서 돈을 빼시는데 보니까요, 노란 고무줄로 이렇게 싸놨어요. 고무줄로. Et elle me sortait donc ses dîmes en fait, et elle avait entassé avec de l'élastique. 자식한테 용돈을 받으면요, 먼저 11조를요, 다 고무줄 싸가지고 이것은 하나님 거라고 먼저 놔두는 거예요. Et lorsqu'elle recevait l'argent de ses enfants, elle mettait toujours de côté, en premier lieu, le dîme pour Dieu, en disant que toutes ces choses appartiennent à Dieu. 예, 그렇습니다. 먼저 그의 나라와 그를 구한다 그 말은요, 먼저 정말 주님의 것을 먼저 정말 드리는 그 마음이 필요합니다. Et d'abord, premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Il faut tout d'abord chercher les choses de Dieu. 예, 그래서 예, 우리도 물질을 사용할 때요, 나를 위해서, 내 자식을 위해서, 내 가정을 위해서 먼저 쓰는 게 아니고 정말 주님을 위해서 먼저 사용할 수 있는 우리가 좀 돼야 되겠습니다. Donc tout d'abord, nous devons être ceux qui utilisent les biens pas pour soi-même, mais pour Dieu avant tout. 그게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구한다라는 말씀입니다. C'est ça ce qui veut dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 그리고 우리에게 정말 필요한 것이 시간도 정말 주님을 위해서 먼저 사용해야 됩니다. Et aussi, il y a une chose que nous devons utiliser avant tout pour Dieu, c'est le temps. 에베소서 5장을 한번 보겠습니다. Éphésiens chapitre 5. 에베소서 5장. Éphésiens chapitre 5. 5장 16절입니다. Éphésiens chapitre 5 verset 16. 5장 16절. chapitre 5 verset 16. 세월을 아끼라 때가 악하니라 라고 했습니다. Il est dit, achetez le temps car les jours sont mauvais. 예, 헬라어 성경에 보면은요, 기회를 사라, 세월을 아끼다라는 표현이요, 기회를 사라, 기회를 잡으라라는 표현을 써놨습니다. Dans la Bible origine, donc en grec, il est dit de racheter l'occasion. 예, 구원받은 그리스도인은요, 가족들, 사랑하는 사람한테 막 말씀을 전하고 싶잖아요. Et une personne qui est vraiment sauvée a vraiment cette envie de prêcher l'évangile à sa famille. 예, 그래서 막 선물도 사주고 막 어떤 많은 계획을 세웁니다. Donc il achète des cadeaux à sa famille, il planifie plein de choses. 근데 그 상대방이 쉽게요, 예, 내가 말씀 들을게라고 하지 않습니다. Mais l'autre personne qui doit écouter ne dit pas souvent ou n'accepte pas facilement qu'il écoutera la parole. 그러니까 복음을 전하다가 쉽게요, 아이고 듣기 싫은가 보다 하고 이제 안 포기해버릴 때가 있는데. Donc il nous arrive parfois de laisser tomber en disant que il a pas envie d'écouter, donc on laisse tomber. 예, 저희 프랑크푸르트 교회에서요, 한 석 달 전에 구원받은 어떤 자매가 있는데. Donc il y a une sœur qui est sauvée il y a 3 mois à l'église de Francfort. 예, 그 자매는 구원받고 나서요, 아버지에게 이제 계속해서 말씀을 보내요. Et cette sœur, depuis qu'elle est sauvée, elle envoie continuellement la parole à son père. 아버지는요, 전혀 하나님 안 믿는 사람이에요. Son père n'est pas du tout une personne qui croit en Dieu. 싫어하는 사람이에요. Il est même celui qui déteste. 다시는 보내지 말아라. Il lui disait de ne plus jamais envoyer cela. 예. 근데도 불구하고 딸은요, 계속해서 아버지한테 말씀을 보냅니다. Mais malgré ça, la fille donc, continue à envoyer la parole à son père. 한 번은
아침에 출근하고 있을 때 아버지한테 연락이 왔는데, Et un matin, donc elle allait au travail et donc son père lui a appelé. 잘 사냐고 물어보면서요, 한마디 했습니다. Donc son père l'a demandé si elle allait bien et il lui a dit une chose. 하나님은 하늘에 계시지? Il lui a demandé, Dieu est dans les cieux. 그 아버지 입에서 하나님이라는 말을 처음 들은 거예요, 처음. Et c'était la première fois où elle a entendu de la bouche de son père de dire Dieu. 회사에 출근하고, 아침에 회사에 출근하고 있는데요. 아버지 입에서 하나님이라는 말씀을 듣고 나서 막 눈물이 막 쏟아졌대요, 막. Et lorsqu'elle a entendu le mot de Dieu sortir de la bouche de son père quand elle allait au travail le matin, elle avait vraiment des larmes aux yeux qui coulaient. 한 번도 하나님이라는 그 말도 안 하셨던 분이 하나님이라는 그 단어를 쓰신 거예요. Alors que c'était une personne qui ne croyait pas du tout en Dieu, qui ne parlait jamais de Dieu et a sorti le nom de Dieu de sa bouche. 그래서 그 자매가 이야기했답니다. 아빠에게. Et du coup, la sœur a répondu à son père. 아니야, 하나님은 우리 곁에 계셔, 아빠라고 했답니다. Et il lui a dit que Dieu, ce n'est pas ça. En fait, Dieu est auprès de nous. 가까운 곳에 계셔. Il est à côté. 아빠를 도와주고 싶어 하셔. Et il souhaite t'aider. 그렇습니다. 정말 그 부모님 변화되는 어떤 모습을 보면서요, 깜짝 놀래요. Et en voyant le changement de comportement des parents ou des proches à qui nous évangélisons, ça nous bouleverse. 그러면서 딸은 이렇게 이야기했답니다. Et ensuite, la sœur a répondu. 아빠가 구원 받을 때까지 나는 계속 보낼 거야. Elle disait que je vais continuer à t'envoyer la parole de Dieu jusqu'à ce que tu sois sauvé. 말씀이 아니면 다른 방법을 통해서 내가 이 복음을 전할 거야. Et il disait que si ce n'est pas par la parole, je trouverai un autre moyen, mais pour t'évangéliser. 지옥이 있다는 것을, 천국이 있다는 것을 알기 때문에 그렇습니다. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'il y a le royaume des cieux et l'enfer. 아빠, 나는 포기할 수 없어. Donc en disant, père, papa, je peux pas t'abandonner. 그렇습니다. 우리가 전도할 수 있는 기회가 계속 있는 건 아닙니다. Parce qu'il est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir évangéliser. 기회가 있을 때 오늘이 마지막일 수도 있습니다. Lorsqu'on a cette occasion, peut-être ça peut être la dernière. 이번이 마지막일 수 있습니다. Cette fois-ci peut être la dernière. 올해가 마지막일 수 있습니다. Cette année peut être la dernière. 지금 전하지 않으면 나중에 후회하게 됩니다. Si je ne prêche pas la parole maintenant, je vais regretter plus tard. 저희 가족 얘기해서 죄송한데요. 부모님이 어머니가 지금 치매에 걸리셨어요. Désolé de devoir parler un peu de ma famille, mais ma mère est atteinte du Alzheimer. 제가 매일같이 전화 드리는데, et du coup je l'appelle tous les jours. 10번 중에 한 번은요 알아보셔요. Et une fois sur 10 en fait elle me reconnaît. 그때 그거 하고 싶은 말 짧지만 다 합니다 그냥. Et même si c'est très court, j'essaie de dire tout ce que je veux lui dire. 아마 점점 더 심해질 거라 생각이 듭니다. Après, je sens que ça va s'empirer de plus en plus. 나중에는 말하고 싶어도 효도하고 싶어도 그 효도를 몰라요. Et même si j'ai envie de lui dire plein de choses, même si j'ai envie de l'honorer, elle ne saura pas. 더 늦기 전에 정말 잘해드려야 됩니다. Et avant que ça soit trop tard, il faut vraiment tout faire. 내가 복음을 전하고 싶은 사람이요. 더 이상 듣지 못할 그런 때도 분명히 옵니다. Parce qu'il peut même arriver qu'à celui que je veux vraiment prêcher l'évangile, il peut arriver à un moment où il ne pourra plus l'écouter. 때가 더 늦기 전에 지금 정말 전해야 됩니다. Donc avant que ça soit trop tard, il faut vraiment prêcher l'évangile. 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하라라고 하셨잖아요. Parce qu'il nous est dit que qu'on ait le temps ou non, il faut prêcher l'évangile. 그래서 세월을 아껴야 됩니다. C'est pour ça il faut racheter le temps. 정말 우리는 구원받은 그리스도인은 그래서 부지런히 살아야 돼요. C'est pour ça que, en tant que chrétiens sauvés, nous devons vivre en étant diligents. 우리가 세상 일도 열심히 하고 주님 일도 열심히 해야 되기 때문에 그렇습니다. Pourquoi? Parce que nous devons être diligents dans les choses de ce monde, mais aussi dans les choses de Dieu. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라라고 했기 때문에
Comme il est dit, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 정말 주님을 위해서 열심히 살아가면 주님이 우리의 마음의 소원도 분명히 이루어 주시리라 믿습니다. Donc je crois certainement que si on fait d'abord les choses de Dieu, il nous guidera aussi les choses par la suite. 성경 한 구절부터 보겠습니다. On va voir aussi un autre verset. 시편 37편 Somme chapitre 37, 4절입니다. verset 4. 37편 4절. Chapitre 37, verset 4. 또 여호와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 예, 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 그런 삶을 살아야 되겠습니다. Nous devons mener une vie où nous rendons la joie à Dieu. 그러면 하나님께서 우리의 마음의 소원도 이루어 주신다라고 했습니다. Dans ce cas, Dieu écoutera le vœu de notre cœur. 어떻게 하면 하나님이 기뻐하실까요? Et comment faire pour que cela rende la joie à Dieu? 예, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 겁니다. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. 예, 우리의 장래의 계획도 정말 주님을 위해서 먼저 계획을 세우고 Même notre plan de l'avenir, il faut qu'on le planifie pour Dieu. 우리의 물질도 정말 주님을 위해서 먼저 쓰고 Notre bien aussi, il faut l'utiliser tout d'abord pour 예, Dieu. 우리의 시간도 정말 아껴서 주님을 위해서 정말 사용해야 되겠습니다. Et notre temps aussi, il faut qu'on le rachète pour vraiment utiliser 예, à Dieu. 복음을 전하는 일을 위해서 우리가 시간을 투자해야 되겠습니다. Et nous devons consacrer notre temps aussi pour l'évangélisation. 예, 하나님이 정말 기뻐하시겠지요. C'est ce ce qui rendra la joie à Dieu. 그리고 예, 정말 우리의 마음도 소원도 이루어 주시리라 믿습니다. Et c'est ce qui nous permettra qu'il écoute nos vœux. 그래서 우리의 모든 소원이 성취하시는 예, 정말 한 해가 되기를 원합니다. Et j'aimerais que ce soit une année 예, 같이 à 기도하고 laquelle 마치겠습니다. votre vœu soit entendu par Dieu. 예, 같이 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. 하나님 감사합니다. Dieu, merci. 예, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 수 있는 마음을 주셔서 감사합니다. Merci tout d'abord de nous avoir donné le cœur de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. 계획을, 시간을, 물질을 먼저 주님을 위해서 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous tout d'abord pour pouvoir utiliser, de planifier toutes choses pour toi, Seigneur. 그래서 우리의 마음의 소원도 이루어 주시기를 원합니다. C'est ainsi que nos vœux soient réalisés. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom de Jésus. 아멘. Amen.